وانا شرحي TDF ناي مفراس حزي زخيد زلو من الباش مريحنا تقراي حزون تنقحه مو نزين تتخلاخله زبل يقريكم مالتي من الباش قدمي لزل علكوم كلته بتو حرام مريت لنا زول شفاتو استقتلن بتوم ጨካናት ጸላእትና ታሪኻውያን ጸላእትና ዝተቀተለን አድላይ እንተኮይኑ ትመረዳእታ ህይወምና ስለ ዘለው ቶም ዝፈልጥዎም ሓበሬታውን ዘካፈሉና እዚዩ አዘናው ዝበሃል ነዚኦም ቶም ኣብ ሓራ መሬት አለና ዝብሉ ዘለው ሸፋቱ ቀቲሎሞ ዝብሎ ዘለኹ እዚኦም ዝመስሉ ተጋደልቲ መናእሰዮም ገና ብዙሕ ክሰርሑ ዝግበኦም ነተዓዲ እዮም ነይሮም ነዚ የጥፊኦም ኣለው ባዕሎም ሓቱ ማለት ተጋሩ ባዕሎም ሓራ መሬት ወፂና ኢሎም ፀረ ትግራይ ተሰሊፎም ኣፎም ዝመሊሶም ንትግራይ ዝትኩሱ ደናቁር ቀቲሎሞ እዚ ከዓ ተቀድም ኢለ ዝበልኩም ጥሩነት ዝበሃል እዩ ኣብ መከላከያ ዝነበረ ከም ምዃኑ 2011 ተሰናበተ ምዃኑ ሓቢሮምን ኣለው ነዚ እውን ኣጥፊኦሞ ጨካናት ዝብል ሓበሬታ ይበፅሕና ዘሎ ማለት እዩ ነዚኦም ነብሶም ይመሓሮም ንቤተሰብ እውን ምፅንዕና ይምነ ቦቱ ዝበፅሓን ሓበሬታ መሰረት ትጀሚሩ ዝነበርኩ TDF ናይ ምፍራስ ከይዲ ሕጂ እውን ይኸድ ኣሎ TDF በቲ ሓደ ገፅ ናብ ENDF ክቀላቀሉ ኣለዎም ክሕወሱ ኣለዎም ዝብል ዓብይ ስትራቴጂ ተነዲፉ እዚ እንዳገበሩ ፀኒሖም እዮም ታሪኻውያን ጸላእቲ ሕዚ ኣብ ስክሪን ከሪአኩም እየ ምናልባሽ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ DDR ዝምልከት ዘውፅዋ ደብዳቤ እያ እዚኣ ብደንብ ገይረ ክትንትነልኩም እየ ኣብ ቻናልና እውን ከቕምጠልኩም እየ ኣብ ፌስቡክ ፔጅና እውን ከቕምጣ እየ ብደንብ ክተንብብዋ ኢኹም እንታይ ከም ትብል ግን ኣብዚ ፅሒፈየ ስለ ዘለኹ ብደንቢ ከረድእ ክምኩር እየ እንታይ ዝብል ኣባላት ENDF ዝነበሩ እሞ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝተቀስቀሰ ጦርነት ይብልዎ ግጭት እዮም ዝብልዎ ንዑ ነቲ ጀኖሳይድ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝተጀመረ ግጭት ናብኡ ከይድኩም ኣቲኹም ትቃለሱ ዝነበርኩም ሕዚ ጥቕማ ጥቕምኹምን ካሊእን ክኽበረልኩም ምእንታን ሪፖርት ግበሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይብሉ ዕለት 18 ታህሳስ 2018 ቀሪብኩም ናብዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ መኮንኖች ቀሪብኩም ሪፖርት ክትገብሩ እና ኣብ ዝግበር ዝርርብ ዘተ ኣብቲ ዝግበር ዘተ እውን ክትሳተፉ ይብልዎም ትዘተ ብዛዕባ እንታይ እዩ ኢልና ክንሓትት ሞኪርና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እስካዕ ሕዚ ልዕሊ 6,000 ዝኾኑ ተጋሩ ኣብ ENDF ኣለዉ ይብሉና ልዕሊ 6,000 ዝኾኑ ተጋሩ ኣብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ውሽጢ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ምናልባሽ ቶም ንዓፋር ዝሸፈቱ ናብ ካሊእ ዝሸፈቱ ሓዊሶም እንተኮይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ልዕሊ 6,000 ዝኣትክል ትግራዋይ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣሎ ማለት ከመይ ዝበለ ውድቀት ክህሉ ከሎ እዩ ከምዚ ዝኸውን ኣብ ከመይ ዝበለ ውድቀት ክንህሉ ከለና ኢና ናብ ከምዚ ንኣቱ እዚ ብጣዕሚ መተሓሳሰብ እዩ እንታይ እዮም ደልዮሞም ነቶም ተጋሩ ዝብልዎም ዘለዉ ካብ ታሪክ ተበገሱ ታሪክ ደርጊ ምስ ዝያድ ባሬ ክገጥም ከሎ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣቕሪበልኩም ነይረ ድሬዳዋን ኣሰበ ተፈርን ዝያድ ባሬ ተቆፃፂርዎ ነይሩ ካብ ሶማልያ መፂኡ ክልል ሶማልያ ተቆፃፂሩ ሃረር ተቆፃፂሩ ኢስት ሃረርጌ ዝበሃል ብምሉእ ተቆፃፂርዎ ነይሩ ማለት ናይ ኦሮሚያ ተወሰነ ክፋል ኦሮሚያስ ዝያድ ባሬ ተቆፃፂሩ ነይሩ ማለት ኣብዚ ግዜ እዚዩ ደርግ ምስ ጨነቆ ሰራዊቱ እናተደፍአ ምስ መፀ ኣየራት እውን እናሃለዋ እዩ ሚሳይላት እናተጠቐመ ኣየራት እናተጠቐመ ኣይከኣልኩን ምስ በለ ምልሻ ስርናይ ናይ ትግራይ ምልሻ ይወሲዱ ምልሻ ስርናይ በትሽዑ ግዜ ህዝቦም ዝኸድዑ ግን ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ደሓንዮም ኢሉ ስለ ዝኣመነ ትክክል እውን ስለ ዝኾኑ ወሲድዎም እትይዎም ዝያድ ባሬ ተደፊኡ እዚዩ ናይ ትማሊ ሓቂ እዩ ሎሚ ንኤርትራ ክዘምት ይደሊ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኤርትራውያን ኣለዉ
أو قداش يبلنا إرترا وقعنا وانا خم نمثل فلتينا نعنا وقعنا وأم كم زغربون فلتيهم سلازم انتي مسألة مكلقة حدا نجر كوينو توان علامة جن ناب إرترا خزمت كلهو مبل عسر تغلت تأزي لذا أمنو حرام ريت اندابا لازم تزلو عش قلالو إذن قد ميتك اتخلي يبل عسرت حدا إزل لو بالسقنا مبل عسرت تغلت تأزي جنرال تفرع ماموم كم زنقرنا مبل عسرت تغلت تأزي شفتات قرأي نقرقن كابزياتهم من العلي عم مكلاكيا تصنحو حزونا عم مكلاكيا كعتو تصوع زلو زيهم وسيخو بحجون زتاللو تقار وسيخو نيرتران مزمات نموفار استتالل محراي استتالل تقراواي استرفى سراويت إثيوبيا غيرو نيرترا كوفر تدليت زي كل غزي وزي زوللني إرتراويان ون كلا تادانهم كي يغور زيهم يمصن دمو يمكرنا ندو دي غبال زلوس نبروباغاندوم ببروباغاندا نسراويتهم بسراويت نبوليتيكوم ببوليتيكا مليسكا دبلوماسي خدلا ديلكا مس غوربيتكا مس حاوكا مس حزب تግራይ ዘለካ ረኽቢ ኣጠናኺርካ ምኻድ ክቕፅል መን እዩ ዝሓይሽ ምንዓቕ ፀላእ ዝንዕቕ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ምውዳቆ ይተርፍ ፀላእ ይንዓቕ ስለዚ ምርኣይ ፅቡቕ እዩ ሕዚ ፅውዕዎም ዘለው ልዕሊ 328 እንትኾኑ ኣባላት ኢኤንዲኤፍ ዝነበርኩም ሞ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሳተፍኩም ሕጂ ሪፖርት ግበሩ እዮም ዝብሉ ሓደ ከም ዝበልክዎ ናብ ሻዕብያ ንምዝማት ዝግበር ወፍሪ ኣብኡ ንኽሕወሱ ተጋሩ ምህላዎም እዚኣቶም ምእታዎም ንምርግጋፅ እዩ እቲ ካልኣይ መፂኹም ኦርኔል ምልኡ እንዲ ዝበሃል ዘሎ ኦርኔል ክመሉ እዮም ዓመፅ እንዲዮም ኢሎም ሞነቱ መኸተና ኣብ ዓመፅ ተሳተፍኩም ክብልዎም እዩ ታጦሮታ ክንደያ ትኾን ታደሞዝ ክንደያ ትኾን ንሳር ተሓይሽ ብሂወት ምቕናይ እዚዩ ንባዕሎም ነቶም ዝፅውዕ ዘለው ክገድፈሎም እዩ ከምኡ ዲኾን ዘለዎ ዝብል ግን እቲ ስልቲ ናይ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ብዝተራቐቐ መንገዲ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ነይሮም ዱርን ገደልን ጥሒሶም ብጅግንነት ምስ ህዝቦም ተሰሊፎም ዝተቃለሱ እንመን እዮም ዝብል ንምፍላይ ኮነ ተባሂሉ ተገበረ እዩ ዝመስለኒ ምፅናዕ የድልዮ ምስትውዓል የድልዮ ምስዚ ሓቢሩ ዝኸይድ ፋይዳ ብዝበሃል ዲጂታል መለለይ መንነት ተጋሩ ናይ ምጥፋእ ናይ ምእራይ ከይዲ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ምንታይ እንተኢልኩም ሓደ መሬት ትግራይ ቆራሪፆም ዝወሰድዎ 40% መሬትና ኣብ ትሕቲ ፀላእ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ኣምሓራ ኮይኑ እዩ ዝመልእ ዘሎ ስለዚ መንነት ትግራይ ናይ ምጥፋእ መሬት ትግራይ ቆሪስካ ናይ ምውሳድ ተጋሩ ኣብ ዳታቤዝ ዘቕሚጥካ ኮነ ተባሂሉ ትግራዋይ ምዃኑ ኣብዚ ተሳቲፉ ነይሩ ዘይተሳተፈ እንዳበልካ ከምቶም ዓንተ ወይ ዝበልክዎም መሊእኻ ኮነ ተባሂሉ ትግራዋይ ንምጥቃዕ ዝግበር ዘሎ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና እዚኦም ኣብ ምንታይ እዮም ክጥቀምሉ ዝኽእሉ እቲ ፋይዳ ቁልፊ ኮይኑ ሒዙ ዘሎ ንኣብነታዊ ቁጠባ ኣብ ባንኪ ፋይዳ የድሊ እዚ ክብሉ እዮም ሕዚ ኦረድ ጀሚሮሞ እውን ኣለዉ ናይ የናይ ትግራዋይ ምዃና ሕዚ ኣብ ቁጠባ ትግራይ ዓብይ ኢምፓክት ሕዲሮም ትግራዋይ እንድሕሪት ንምምላስ ኣብ ድሕንነት ትግራይ ዓብይ ሓደጋ ንምእታው ስትራቴጂክ ብዝኾነ መንገዲ ትግራዋይ ናይ ምጥፋእ ምሁራን ናይ ምጥፋእ ደረጃ ትምህርትኻ ካሊእኻ ሕድሕዱ ኣብኡ ስለ ዝኣቱ እዚ ናይ ምግባር እዞም ምልስ ዝበሃሉ ካብ ሰራዊት ተመለሱ ብደንብ እውን ፈሊኻ ንምሓዝ ቁጠባ ተጋሩ ንምድቃቕ ከም ዝበልክዎ ትግራዋይ ብሓፈሻ መገልገሊ ናታቶም ጌርካ ናይ ምስራሕ ወለዶ ተስፋ ወለዶ ናይ ምፅልማት ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለው ኢለ እዛም ሕዚ ከምዚ ይበሃል እዩ እዚ ናይ ፕሮስፐሪቲ ጎስፐል ዝብሎ
ማለት ጀምሮ ከምኡ በሎ ተዛረቦሞ ክኾነ ልካ እዩ ዝብል ከምኡ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለው እዩ ዝመስለኒ ኣነ ከምኡ ዶ ይበሃል እዩ ከምዚ ጌርካ ከመይ ትብል እዚ ዳ ምዕባለ እንድዩ ገለመለ ዝብል ዲጂታል ክንገብሮ ኢና ኩሉ እንዲና ንብል ዘለና ዝብል ክመፅእ ይኽእል እዩ ናይ ዲጂታል ዘመን ስለ ዝኾነ ዲጂታል ክገብርዎ ኩሉ ደልዮም እዮም ከምኡ ዝገብርዎ ዘለው ከይብል ኮነ ተባሂሉ ኣብ መሬት ትግራይ ኣትዮም ኣምሓራይ ኢኻ ኢሎም ዝመልኡ ንኣብነት ምዕራብ ትግራይ ኪዱ ፀለምቲ ኪዱ ዓዲ ኣምሓራ ኣብ ትሕቲ ዓዲ ኣምሓራ እዮም ተመዝጊቦም እኒኦም ደቡብ ትግራይ እውን ኪዱ ከምኡ ጀሚሮም ነይሮም እዮም በኣምሓርኛ ትምህርቲ እውን ጀሚሮም ነይሮም እዮም ከመይ ዝበለ ወለዶ ናይ ምጥፋእ ከይዲ ይኸዱ ከም ዘለው ብደንቢ ኣስተውዒልና ክንከዶ ይግባእ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ነዚኡ ደጋፊ ዝኸውን ንኣብነት ናይ ኢፈርት ብኢኮኖሚ ብፖለቲካ ብማሕበራዊ ጉዳይ እውን ቀውሲ እትዮም ኩለ መድያዊ ዝኾነ ክራይሲስ እትዮም ትግራይ ናይ ምብላዕ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ከይዲ ከም ምዃኑ ዝኸድዎ ዘለው ብግልፂ ዝርአ ኣብነት ናይ ኢፈርት ጉዳይ ራእዩ ናይ ኢፈርት ትካላት ተኣጊደን ከም ዝነበራ ገሊፅና ነርና ኢና ትካላት ኢፈርት ንምንታይ ኣጊዶምን እዚ ምስትውዓል የድልየ ገለገሊኦም ክልተ ጉጅለ ተፈጢሩ ዘይምዕዳል ኮይኑ ከምቲ ትማል ዝበልክዎ ድኻስያ ደርሆ ትፀድፎ ከም ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ድኽነትና ደናቁር ኮይኖም መራሕቲ ትግራይ ንግሎም ጥራሕ ዝሓስቡ ኮይኖም መራሕቲ ትግራይ ኢፈርት ዝመርሑ ዝነበሩ ቦርድ ኮይኖም ንሕና እንተ ዘይመራሕናየን ፍጹም ንቅድሚት ክሳገራ ይግበአን ንሕና እንተ ዘይመሪሕናየን ኣብይ ኣሕመድ ይውሰደን ኢሎም በዓል በየነ በዓል ቴድሮስ ሓጎስ ትውልድ እውን ክፈልጦም ምእንታን ንምንታይ ናይ ኢፈርት ትካላት ከም ዝኾና ዘለዋ ዝእገዳን ዝልቀቃን ዘለዋ መቐለዲ በዓል ብርሃን በላይ ኮይነን መቐለዲ ብልፅግና ኮይነን ዘለዋ ንምንታይ እየን ኢልኩም እንተኾንኩም ናይ ብልፅግና ጅግንነት ኣይኮነን ናይ ብልፅግና ዓቕሚ ኣይኮነን ናይ ኢፈርት ትካላት ህዝቢ ትግራይ ከይጥቀመለን ዝገበሩ ቦርድ ነርና ኢና ዝበሉ ኣኼባ ክእክቡ ዘይደልዩ ቤት ምኽሪ ትእምት ዝወሰኖ ክቕበሉ ዘይደልዩ ቦርድ ነበር ቴድሮስ ሓጎስ ዝመርሖ ቦርድ ነይሩ በየነ ዝመርሖ ስራሕ ፈጻሚ ነይሩ ኣይትካል ስለዚ በየነ ምክሩ ዝበሃል ቴድሮስ ሓጎስ ዝበሃል ተኽለወይነ ሰፋ ዝበሃል ፀጋይ በርህ ዝበሃል እዚኣቶም ደሚርካ እዚኦም ዝዓይነቶም ሽማግለታት እዮም ናልዋሽ ኣባሓጎታትና ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም ብዕድመ ኣባሓጎታትና ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም እዚኣቶም ወለዶ ትግራይ ክፈልጦ ይፍለጦ ትወለዶ ይፍለጦ ትመሪሕነት ክሰርሕ ከም ዘይኽእል ንሪኦ ኣለና መን እዩ ናይ ትእምት ትካላት ክእገዳ ዝገብር ዘሎ ዝብል ብደንቢ ክትርእይዎ ምእንታን ኢለ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት እውን ክንመፆ ኢና ብዋናነት ወለዶ ትግራይ ክፈልጦም ግን ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ግን ዋና ናይ ትእምት ትካላት ኣብይ ኣሕመድ ክቕልደለን ብልፅግና ክቕልደለን ህዝቢ ትግራይ ከይጥቀመለን ዝገብር ዘሎ ናይዞም ኣርባዕተ ሽማግለታት ዝብሎም ብዕድመ ሽማግለታት ስለ ዝኾኑ እዩ ናይዞም ኣርባዕተ ሽማግለታት ሽርሒ ቀዳምነት እዚ ቴድሮስ ሓጎስ በየነ ምክሩ ፀጋይ በርሀን ተኽለወይነ ሰፋን ሓዙለይ ፀጋይ በርሀ ማለት ትግራይ ዝመርሕ ዝነበረ ናይ ክልል ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝሰርሐ ሰብ እዩ ቴድሮስ ሓጎስ ማለት ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኮይኑ ህይወት ዘመኑ ሙሉእ ዝመፀ ኣብ ኢፈርት እውን ናይ ኢፈርት ትካላት ዊስኪ ዘውርደለን ዝነበረ ሰብ እዩ ተኽለወይነ ሰፋ ማለት ልዕሊ 40 ዓመት ንማረት ዝመርሐ ሕጂ እውን ዝመርሓ ዘሎ ከም ናይ ባዕሉ ናይ ግሊ ሃፍቲ ገይሩ ዝቆፅራ ንማረት ኣብ ማረት ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ማይ ሃፍቲ እውን ቦርድ ኣመራርሓ ዝነበረ ቦርድ ኣመራርሓ ኮይኑ ማይ ሃፍቲ ትግራይ እንዳ እኽለ ማይ ዝብላ ጌታቸው ከምኡ ዝብላ ዝነበረ ንማይ ሃፍቲ እውን ናይ ማይ ሃፍቲ ገንዘብ እውን ከምኡ ገይሩ ምድምድ ኣቢሉ ዝበልዐ ኣብ ኢፈርት
كعا بورد خوينو زرغبن طرح معدي زرئي بلع سب زغونه سب شما قلتات يوم زيوم دق 7 دق 8 كلهم تمز قصركو بينه ولو صقاي بره ولو تيدروس حاجوس ولو تخلو ينسفا ولو عبيهم يوم او كند مسغغار او كند تمنسي ولدو مرحن مغبار او كند حزب تግራይ كطقما مغبار ابز حز ودي قنا زلوا نخود قاز غورو ازيهم يوم نحنا انت زي مرحناين كالي انت مرحون دحدح يبلا حازن حزبي بدن بخردو خللو حزب تግራይ نحنا انت زي مرحناين ابي احمد يتقملن يفرسا نايت امتكالات افرسوون زبال كامبين فولديو قدم تخوينات ملعب زي انا ختكون كونه يلوم توتيتن ناب ابي احمد نخدا غيرهم الله ساي تباهيل زل حزي نابزل نخيد ناي افر تكالات نايت امتكالات اكاونت عاصيخم زنقخم صنحه يفلط يو يبل حزي اتو تاجيد صنحه كلقق مخانو توسين الله كلقق توسين الله يبلمو ነገር ግን ጉባኤ ዘካየደ ናይ በዓል ደብረጽዮን ጉጅለ ሕጋወጥ ስለዝኾነ ነባር ቦርድ ሕጋው ስለዝኾነ ትነባር ቦርድ ከመሓድረን ኣለዎ ካብ ሕዳር 24 2018 ጀሚሩ ተኣጊደን ጽንሐ ምዃነን ተፈለጥ ዋላ እንትኾነ ሕዚ ንኽፈታ ተወሲኑ ኣሎ ተለቂቁ ኣሎ ካብ ታህሳስ 3 2018 ጀሚሩ اتنبار بورد خم محدرة تحساس 3 2018 سبر چلوت تقميط خم زنبري نقرمو نايت امت كامبانتات حساب تخوفيت له نبار بورد خم محدرن وسينا لنا يو نباري محدرن ايكون انت حدش محدرن انداتا واحد انداتا ملالسا زنت كالات زين زنبرن هفتي تقراي نابد الله يوم مسك عزوب صحوب السقنا ازيز قورنا زلو 4 شماقلتات يوم تولد تقراي ولد تقراي تفلت خلالو بعال طرت بعال وندو بعال قزاع زبهالا او محراخ لو اوروميان دوب اثيوبيان زتقاقما بناي افرت ገንዘቢኒዮ افرت تقراي طرحهم خاب زلوا نسنون اندومنت يحلون تباهيلو افرت نعينون زقاقمت يانيرا ناتاتهم اندعبيو ناتاتهم اندابلصغو ናይ ትግራይ ከመይ ገሮም ይለዋውስዎ ከም ዘለው ራዩ ኣብዚ ደረጃ ዝለና يفرسون ኣለዉ ናይ ፈር ትካላት ውሳነ እንተዘይተወሲኑ በመሪሕነት ትግራይ እሞ ህዝብን መሪሕነትን ሓደ ኮይኑ ኸይድ እንተዘይክኢሉ ድሕሪ ሕጂ ክርከባ ይኽእላን ቀስና ዋላ እንዳፈረሳ ክጠፋ ይኽእል ክለምሳ ይኽእል ትግራይ ከይተዓቢ ናይ ኢኮኖሚ ትካላት ኢኻ ትሕዞ ምሁራና ኢኻ ተጥፋኣላ ነንባዕሎም ኢኻ ተባልዑም ከም ትዝባልዑ ዘሎ እዚ ዝኾን ዘሎ ምናልባሽ ትዝኾን ዘሎ ንህዝቢ እንዳነገርና እንተኸይድና ህዝቢ እንዳፈለጠ እንተኸይዱ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ዝነቅሕ ወለዶ ከምልሰ ንኽእል እዩ ከስተኻኽሎ ይኽእል እዩ ቀልጢፉ እንተዘይነቂሑ ግን ኦረዲ ዝፈሰሰ ይሕፈስን ክኾነ ይኽእል ኣብዚ ሕዚ እዋን كم تحز السرحن يخو مردعتا حالي في اللوم يس نكو على دولة انت خلكو زولو تقرينيا الزارو اللو تقرينيا الزارو بتقرينيا كم تزول كو زولو كو عصم تخلكو بقى دحدحي بلازم إفرت مالت انتاي مالت مخانن زي فلتي نهاي ليه من ما يروحانن نبع عليه نقول ليه ناي فرت كالات جن تنعسى تجارين كثيرا نير عشحات عسرتها تشحات تجارو كثيرا نير لبام تجراواي حلنا زلوا تجراواي ناي فرت كالات مفراس مالت انتاي مالت مخان يردوي ناي فرت كالات مفراس مالت تجراي مفراس تجراي معناه مخان يردوي لبام تقوين لبام تجراواي ناي فرت تكالات مفراس مالت እቶም ስድራ ስዋኣት ጥሮታ ዝረኽብሉ ዝነበሩ ተጋደልትና ጥሮታ ዝረኽብሉ ዝነበሩ ካብዚአን ምዃኑ ዘይርዳይ ተናእሰ
نسدرا سواتن نتقارلتن طروتا تخفل زنبرت تأمتيا انت ناسا عسرتتا تشحات سبقات إراز نبرت تأمتيا نايت أمت تكالاتين انت ناسا نايت أمت تكالات عاب تقراي زخونة أقام كقاطم كله بستوس سنة بزخولو مفتح نامس أزغدين سب أيتد لينن دا تبهالة بيت مخري أيت مرحني خان داولن دهالو أنا انت زي مرح خويلو موجيش زبل كم زم سوات زي أمري يفلت هايلس عاب زخونة بورد خوين انت تقميته وي مرح خوين انت تقميته أنا انت زي مرح خويلة بهلغ سكع دانينة سكع فرد بيت فرد زخيد انت يكون كاللغي انت كالات زين أنا انت زي مريحيا أبي أحمد يتقملني لنا بكالي ناو عدها قر كوسدان كاللهو تايسل زخونة بينا معزز كم زخودون زي فلت حموماتيهم بينا إيدون لميسس كم زخم زي زنكت كات زل إيدي عبينا ينرف شجر زل وسبي حكم النوم زي جورو أبزع عد مزي أخو جورو وازقول نايم مخار راح زي يسرحوا نتولد زي يحلفوا جن عشا تولدي عشا ولدو سلازقات أما يس بك أنا الصوم يفسرون زيهم كابز وصلون داله كاب كلن دام مارس أزخرتن تكالات فرسا خمس اللوا زي يردو سلا تفتره انت قلدو انت ينور له سيز قبر زل أنا كاب كلن وصل يكون حقاو بزخونه من قدي حقاو من قد انتايو تعبي على سلطاننا إفرت بيت مغرنا إفرتي بيت مغرنا إفرت وصينو كمي كم زم حدرا من كم زم حدرا وصيني تم زور دمو نوري دوامي زيادة غير عند حلوت انتهي يقور خمز اللو رايو نحو حتى وهي يزقبر زل غي مسلكم حو حتى وزيو من مية بالله كوم تزغنيرو دبرت ين ورد كبحال كله اي موردن تادسون كوم يدوي دبرت ين يورد بقى دحن زي غنا استخاخل انت الناس دبرت ين يورد يلوري دو كابوردنت مالت ابورد ابال مخان يا خالي تامر يولا دبرت ين سلا زغونه ገብረ ማርያም ስለ ዝኮነ ይኮነን ግን ተንተካላት ከይፈርሳና ምግባር ይቃልኒ ሕዚ እንታይ ኮይኑ ለ ዝብል እዚ እንድሕር ኮይኑ በዓል መን እዮም ዝሕምስዎ ዘለው ብዋናነት ዝብል እዚ እንድሕር ኮይኑ በዓል ብርሃን ተጠቀምቲ እዮም ነይሮም መራሒ ናይቱ ባላደራ ቦርድ ዝበሃል ኮይኑ ከም ፀንሐ ናይቱ ምትካላት ከመይ ይጥቀመልን ከም ዝነበረ ኢና ሰብ ሓላፊ ክትሓልፉ ኢኹም ሓላፊ إذا حزوا لزلغو بدنبي دوكمنتر كوين صنيحو نتولد مس حلفه تولد تግራይ ولد تግራይ زوقسكم حماقات مخانكم جن تاريخ سندكم كحلف